A. 1, 2. X. 1, 2. X ulit. A. Bag. Ito pala oh. Lalapitan pala natin to guys. Sorry. Siyampas natin sa kanya. Bag. Diba? Natauan siya oh. Kratos oh. Boss na to agad, diba? Oh, boss na siya agad. Sasundin nyo lang yung tutorial guys. Uy, grabe, napakaangas naman ito. Uy, boss agad. Dinala siya sa taas, no? Grabe naman yun, sir. Uy, grabe, napakataas.